So ayan, kakabsat kan gagayam nalpas iti So ayan, kakabsat kan gagayam nalpas iti sibug ko iti mula. So amuyo ba? Ada dagay duwa nga karubak nga napanda ditoy. Madama ag fix na ko mga ag sibug. Ngim kwa napanda. Kat kunada nga ala nagmayat dagiti mulam kunada. So dinamag da amin. Tapos di dinamag da ito'y petchay no. Batchoy? Batchoy? Bakchoy? Di ba? Bakchoy and then kunak nga sabali nga variety iti kwa patchoy or petchay. Petchay kunak and then ita tarong dinamag na no ani hara ito'y kuna natabasit pay lang gamin pibulong na kunak nga tarong dayta kunak. So may ayatan da kunada nga ala nagmamayat dagitoy beans. O dapat ti patatas anya nga klase ti patatas kunada nga ikat kunak na marika mo no anya ti klase na nga patatas basta dyan nagatang nga nagsaringit nga inmula kunak nga imulak han ko nga ibuleng kunak aso nga isu dayta kunak tapos dinamag kuno kwa kaano nga maapit ket baka next month kuna namot jamay sangom jamay sa kuna na nga no agang iti bulong na kuna namot and then kuna da kinyak suru-suru kanu iti ag kaning kasi adu ti inmulak nga beans ng kunak han ko nga awan ti idea iti about kaning kunak pero maybe someday kunak pakano masursurok to nga aramiden kasjay kasi start ko pa lang nga ag gardening and then so ayun nakita di ni karabasa nga inmulak ala nagaduti bunga na ako nada and then inawis tak di balayda tapos ay wagayam nirumwar gamin nila kay ko tapos idi ag subli anya ti pagsasaritaan nyo ko na nangaykat na ito yung man asawam nagmeti garden na makaayo nagbayat nagaduti mula na kunada so nga kunada nga baka kailangan pa iti kayo nga kinita dada ito inaramid ka nga DIY naykat ala namayat nalaing ka kunada so nga ada ti kwadjay kayo nga supposed to be kat apan ko ibinlen baka kayat mo yung kakitan ko na nangaykat napan may kinita so ada djay nyo pakita kinyayo di ay kayo nga into the wait lang inikanda nga iti kayo nga haramidat manin nga garden bed they're sweet so ayan dito di kayo nga into the nga haramidat manin nga garden bed ko so mayat inikandak ito free manin ay my gosh mayat nga talaga ti ag garden makaya-ayo at ayun lang thanks for watching so biyay lang ada tinapan naking marites tatay kinyak about kadigiti mula o diba kasjay